जेसुं त्रिपुरा सा बर वाइसापानो अंथ आं जतन खुलुमका जेहेतु आनी हा अ हानो आं पलकमाया पवैमाया अ हा आनी मा आनो जन्मगो आं अर जन्मगो आं अर थैथांगो आं साइसुंया जुगे जुगे 184 राजा এই হাগো রাজত্ব খাইথানকা হাইপানো এই ত্রিপুরা হাগো 184 জন রাজত্ব খাইপানো কিন্তু 184 জন রাজা যত অরিজিনাল ত্রিপুরা সা রাজা অংয়া এই হাগাই ত্রিপুরা রাজা পূর্বিয়া ভাঙ্গ খাইজাকনি বাগৈ অবনি বাগৈ ত্রিপুরা হা হিনজাগো অব अ त्रिपुरा हाकाय दिनै 184 जन राजा खायनायनि कारणे दिनै अनेक राजा राजामोन बयनि जातिनि राजागोनब बा राजागोनब राजा हिसाबै अ हागो राजा मोनखांगा आसल कखाय आं दाबो साना मुसुमानिखाय अ हा पूर्बिनि आदिनि फैति तामाखै जन्मखा बा बायबे गरनजरा फायगा अबनि किसा आं किसा मुलायमखायना आं कक सायसुया कखाय पूर्बिया फांग स्वयं परम ब्रह्म जन्म परम ब्रह्मने हईते अर्ध नारीश्वर हिसाबै तिनी महादेव जन्म महादेव हईते लक्ष्मी जन्म लक्ष्मी हईते नारायण जन्म दिनै अ नारीनि हईते दिनै स्वयं ब्रह्म जन्म अ ब्रह्मनि भाषा 9 जना दं अत्रि मरीचि पुलह पुलस्त्य बिरकु वशिष्ठ दक्ष अबहायकिया दिनै ब्रह्मनि भाषा 9 जना जन्मखा अ 9 जনের বিষয় অত্রিনি ভাষা অঙ্কা দিनै অত্রিনি ভাষা অঙ্কা দিनै দত্তাত্রেয় অপমুক্তি এবং দিनै সম দুর্বাসা অ অত্রিনি মণিনি ভাষা অঙ্কা 4 জনা অ 4 জনের বিষয় চন্দ্রহীনি কাইসাত নর অ যে সমনখাই চন্দ্রহীন তাইসি এখন আন্দোলন শাখা যেহেতু দত্তাত্রেয় অপমুক্তি সম এবং দুর্বাসা ও যে সমঘা চন্দ্র অ চন্দ্র প্রথম চিনি এই ত্রিপুরা রাজ্য রাজত্ব খাইয়ে তিনি প্রথম রাজা হব তিনি ও জায়গা তিনি নুমজাখা চিনি অনেক জায়গা রাজা সুগিয়ে নিবাগৈ চন্দ্রবংশী রাজা সুগিয়ে নিবাগৈ অনেক অনেক জাতিনি বড় ও জায়গা রাজত্ব খাই থাকা কাজেই তাবক শেষ পর্যন্ত নুমজাখা চিনি এই ত্রিপুরা রাজ্য তাবক নুঙ্গামানি খেতামা শেষ পর্যন্ত তিনি ইর শেষ রাজানি দল তিনি মানিক্য বংশ হিনিবো পরিচয় থাকা বরং দল খাতামো দেব ব্রহ্মণ দল দেব ব্রহ্মণ দল ও দল খাইব চিনি ত্রিপুরা হানি অরিজিনাল রাজবংশীয়া বড় খাই অন্য জাতিরও চিনি ত্রিপুরা হাগ রাজত্ব খাইত হয়ে মানিছে কাজেই চিনি অরিজিনাল রাজা হিঙ্গে চিনি ত্রিপুরা সা এবং বা ত্রিপুরা গোষ্ঠী রাজবংশী অবনা আং নং দিनै সারা ত্রিপুরাनि বর্ণ কিসা উল্লেখ খাই সাইখানকা अब आंनि बुखुनि कया इतिहास साक्षी राजमाला साक्षी दिनै आं साइजु राजमाला पड़िया आं साइजु राजमाला नुया सारा दुनियानि बरं नायजा काजै दिनै जों तामा ब जागा सयका जों दिनै तामा अंखा दिनै जों ब जागा सय दिनै जों त्रिपुरा सा जों दिनै फालजागै जाखा जों दिनै दिब्रा अंखा जों दिनै पिसाय तमजाखा जों दिनै उग्रग तमजाखा तामनि कारणे अंखा काजै अब सानानै थाखाखै सीमाबद्ध करे तबे आं संखेबै सायखांनानै बुंनोसै যাই হোক दिनै जों শেষ মুহূর্তে তিনি নির্বাচন দিनै ত্রিপুরা রাজ্য লোকসভা 2টা আসন আছে বাসাখা বাসাখা যত দলনি হইতিব বাসাখা বাসাখা দিनै সাব পাইনে সাব পাया না दिनै नुमजाखा दिनै চিনি प्रदूत की शून्य जों दिनै बबाग्रा हिसाबै जों मानिखा ब जतै बर देब ब्रह्मण जाति अंथौ ब जतै बर अन्न जाति अंथौ आबना आं हिदा मुसुगिया जेहेतु ब राजा हिसाबै बन जों संका बा संजाका ब किन्तु ताबो ब बर्तमान लाले राजाया मुकुट मानजागिया ब आइफानो ब राजानि बुसुबसा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि बुसुबसा ब किरि बिक्रमनि बासा बिनि बमाखा बिरकुमारी देवी
जों बरं আগেরাवबो जों নির্বাচিত খাইজাক এমপি খা হলজাক বিভুকুমারী দিবিরাव जों जुट आमालाव निनि राजस्व मन्त्रीखौ खायका बिनि बादै आरो अन्य সময়बो जों নির্বাচিত খাইজাক কিন্তু আসল কখাইতামা মেল কখাইसिनि इ हानो जों दिनै मानोनि बागै ब যখন नाखि ত্রিপুরা हिनि सागा ত্রিপুরা हिनि सागा ত্রিপুরা मुथा गठन खायका से ত্রিপুরা मुथाखौ आंनो गायसा दङ दिनै बिनिबाबो सुबुं दङ যত दङ गैया किन्तु अ जायगाखौ दिनै ब तामा बाहाय खिए ब दिनै जोंनो आसुके अकलबो खिगलायो ब दिनै बिजेपियाव थांगा ब तामनि बागै बिनि बबे जोंनो बिजेपि सिमनु बा बिजेपि सिमनु लारगय दिनै पूर्व त्रिपुराखौ बासारावखा अबनि गायसा मूल लक्ष्य दङ जनगणनि सन्देह जनगणनि कनफ्यूजन ब दिनै इच्छा खायखाय दिनै बिनि आनारस सिम्बल न निश्चय बिनि बबजों मा खालामो बिनि বিভিন্ন मा खालामो কিন্তু তামনি বাগে রিয়াংখা তামনি বাগে বতনি বিনি আনারস সিম্বল নলি তনি বতনি বিজবি সিম্বল লাখা ওই হিসাবে রমনা থাকাকে নাইনা থাকাকে পুরা পুরি বিজেপি থামনি অংখাব যিনি ই ত্রিপুরা মুথা যিনি ই রাজ্যনি তাবো বর্তমানে এডিসি সিটি তংনা অ পাতি ন ব ডিফারেন্ট খেয় ব নরই তনই ব তুলুই বিনি মর্জি মাফি ব কাম দাই থাকা কাজে অবন ব্যাখ্যা খাইনা থাকা হিকাই ব তুনি তাবো খাইনা নাইখা তাকুরা বুকুরা মামারা বাসারানো বঞ্চই নাইদি ব তুলুই এমন ভাবে কাম তাংখা ব সবন আশা কয় ব তুলুই বিজেপি চিহ্ন লাগে বিনি ববসিম বাসারা কয় চিনি ত্রিপুরা সারানো আসুক নির্মম ভাবে ব ইয়াকারি খা बिनि माखादे मायादे करिदे बसे आता थिनि सागो जों बिजेपि बैसा आथा जों बिजेपि बैसा आता थिनि सागो आता थिंगे हे बिनि आनारस सिम्बल ब दिखामु किन्तु आनारस सिम्बल ब बरिया काजि अरे सन्देह जेहेतु ब तुनै जिनि त्रिपुरा सानो याकारै बिजेपि अन थामनि एकटा लक्ष्य नंखाबो जेहेतु अबसु अबन मानिमैया जिनि हानसु पुनराय जों निर्बाम खैना बागय तैरि खेना बा चिनि हानि बागै चिन्ता खेना बा जों दिनै इ त्रिपुरा हा जों अर गठन नंगौ अ त्रिपुरा हानो जों आरो एसा जों दिसानाय अ दाबिनो जों आरो एसा लारनाय चिनि हानि दाबिनो जों याकारिया आनि मा आं ताबन न कविता बाय न रासानु खानाय रखा अब उत्तर दिके सुत्तर दिके नि दक्षिण दिके पूर्व दिके पश्चिम दिके तामात अब सुहादि रबाय आं रासाबै रखा अब न बुजिनाय काजै दिनै ब दिनै सात्त मुले बिनि सात्तनि मूले बिनि परिवार सात्त मूले बिनि फैमिली सात्तनि मूले बर्तमानै बिजेपि सिनु लागो बासा थांगा ताइबो তিনি বরংনি দল बिनि अ द जिनि द अब जत टुक्रा बाय छिन्न बिसिनो थांगा जेहेतु ताबा गैखा साना थांगाय तीन भागे एक भाग बिनि लगे दङ अ एक भाग बिनि लगे दंनि बता मिनि साका त्रिपुरा मुथा जिंदाबाद त्रिपुरा मुथा लंले पद्ममाखाय बुद्धि अब दे कबंसि बाहायके ब माने ब तुनै त्रिपुरा मुथा अंत बिनि त्रिपुरा मुथा सिम्बल ब करे बाहायके पद्म सिनि बुद्धि बिनि ब सारगा अब ब बाहाय चिन्ता दराखा ब अबनो हाय सारगा इ देशनो कि उद्धार खिमेना अ देशनो कि तमना बिनि अ बबय अ जे माने कृति सिंह যদি বুনমাখা কে ব ছত্তিশগড় থাকতো নাই বিনি নখে ছত্তিশগড় হেকে ত্রিপুরা হানি বড় তা মনাই কাইসে সিলমানাবো করে কাইসে সানাবো করে শেষ পর্যন্ত তা মনাই ব বড়নো সাই বুজুখা ইমতই চুং অবতই মাখা কে সিনি হানো চুং বলা বিনি অবতই হিনি সামনে বাই বিনি তাও অমতন বিনি তাও প্রুপ্ত না কমিটি গঠন হবে না এগ্রিমেন্ট খাইকা না কি কোনো কিছু খাইকা বলছে তামা বিনি মর্জি মাফি তামা একটা কাগজ দিয়ে সই যাক চিফ সেক্রেটারিনি আছে কে প্রুফ খাইকা তা কমিটি বং নিয়ে বাইফো কোর্ট কমিটি নাই বাইফো মনিটরিং কমিটি নাই বাইফো সিনি তীব্র হানি দাবি 11 দফা দাবি তোলা अब बबा हाई सिस्टेम बिनि अब बर्तमाने ब आबार ताइ कैसा बिराट एकटा क तामा क ब तुनु सिए दाबि न ब तुनु समर्थन खैया ते सिए दाबि खैबिनि अर्थ तानो सिए दाबि न ब समर्थन खैबिनि अर्थ तानो अब न जतो सियो अब आं बिसि साना नाङा
কাজেই বইনি হানি বড় বড় এমন মোনसे দিনসি বিল লগৈ অ নাগরিক তো খাইনি মাইসে অবশ্যই ছিয়ে বিলাই কাজেই অমন কত তামা বাকি ব আসুন জনা ইয়াক রখা আখুরা মুখরা ব সিনি হানি বাগৈ কাইসা হামকারাই রাজাইয়া ব চিনি বাগৈ কাইসা শত্রু রাজাছে ব চিনি বাগৈ হামকারাই মহারাজাইয়া ব চিনি বাগৈ সর্বনাশা রাজাছে শুধু চিনি পাহাড়ির বাগৈ সর্বনাশাইয়া বিনিময় কব সর্বনাশ মানলাই যেহেতু পাহাড়ি বা চিনি ট্রাইবেল ন চিনি জাতির যদি ইয়াগলাইয়া হিকায় তাই সবাই ব রাজনীতি খাইনায় অবহাইকে চিনি জাতির বিপ্লব খাইব তুনু এই পর্যন্ত বননুমানি বিনি স্বার্থ মোলসে নুখরিতঙ্গ বিনি পারিবারিক স্বার্থ মোলসে নুখরিতঙ্গ অ জায়গাগ जों বনমানি নাইয়া বন जों বিনি অ দাবিनो जों কোনদিন ই হিমাইয়া বন যদি ই হিংকা হিংকায় जों সর্বনাশাও নাই তারও সবনা পুরোনায় বিনি ভবিষ্যৎ কৃতিসীন সবনি মনোনীত প্রার্থী তাবক বর্তমান বিজেপি মনোনীত প্রার্থী যেহেতু মানে বিজেপি মনোলাই বাসা যাক যে কোনো পেপার পত্রিকা সৈতংখা ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং তিনি সৈতংখা বানাও ঠিক আছে বাইশে মুথানি বড় বা মুথানি বড় করিখা মুথানি বড় নিয়া আর তাছাড়া বংনি নিজেনি মানে ত্রিপুরা মুথানি বড়কে সালাই দङ যদি মানে ত্রিপুরা মুথানি বড় হিংকায় ছত্তিশগড় তো হবো চিনি নারী কমিটি কোনো জায়গা বনুদি দं কোনো সালাই দङ না কোনো ওয়ার্কার খাইজাগিয়া একমাত্র রাজানি সাতনি কোনি বতনি অকামতাঙ্গই বতনি কৃতি সিং ত্রিপুরা পূর্ব ত্রিপুরা প্রার্থী হইতা কোনো সে সাগো কাজেই আং নরনি থানি তামো সানায় তাবো সব তামো খাইনে নাইখা তুনি রাজা তুনি প্রজাগণ আসল মায়া করে খি আকারি দইব দিनै বেলা বেলা হালি হালে খেকা বলা হাবং তুই তোর জাখা তিবং তুই লোক জাখা বন ঈশ্বর হাইকে বন মানিখা বলে নির্মম ভাবে কপলকে দাগার কালাই থাঙ্কা সমুদ্র অব হাইকি বা হাইকি আখै চিনি তিব্রা ছানা হাইকি খাইকা চিনি তিব্রা ছানা আখै বাই খাইকা আখै সর্বনাশ খাইকা দিनै সাথে সাথে দক্ষিণে কোনো শাখা আগে মকরমূর্তি কালিও খুব মমানে পাশার নর সিদ্ধা খাই নাকি তুমি রাজা হিংকে তাম নেব খাইছো নবাহাইকে অবহেলা খাইকা তুমি কিছু অংশ বিনি কর্মী নং রাং রগৈ বিনি পক্ষে ঘুরাই তনখা সিয়ানি ঘুরাই তনখা কিন্তু সত্যিকারে যারা জ্ঞানী গুণী যারা ব্যক্তির কিন্তু বুঝিত গো নিজে মানে অবহাইকে সর্বনাশ খাইনি ন কাজে শুধু অবমানিয়া তুমি বড় প্রমাণখা কিন্তু রাজা ফানো কিন্তু রাজানি বুসু কিনি মানিকা বিনি আগেও বিনি বিক্রম কিছু মানিক্য বাহাদুর তনুই রিয়ান বিদ্রোহী আন্দোলন খাইপুগ রিয়ান বিদ্রোহী আন্দোলন খাইপুগ রিয়ান নতামা খাইকা রত্নমণি নতামা খাইকাব রত্নমণি তিনি যে বীর বিক্রম কিছু মানিক্য বাহাদুরই যাব তনুই সাধু সন্ন্যাসী পর্যন্ত কুলু গিয়া সাধু সন্ন্যাসী পর্যন্ত হত্যা বা দিनै বুথালি রেখাব বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর হয়নি দরকার ইতিহাস খুলু নাই দরকার সুপ্রিম কোর্ট থানায় অবহাইকে রিয়ান খাইছে দেখাইয়া রিয়ান স্বদেশী আন্দোলন খাইপুগ আইনের নেতৃত্ব সব প্রধান নেতৃত্ব ওঠা একমাত্র রত্নমণি আর খুশি কৃষ্ণ ত্রিপুরা চৈত্র সেন দীপক কুমার ফাতার চান বড় অর নেতৃত্ব তুই বিনি লগে নিচে মহা মানে আমরা খাইনে নানা হন্তর সাইনেখা রাজা সাধুরংনি কাইসা রাজা হিনি সংজাক দङ অবনি বাইসে সাধু রাজা হিনচি প্রমাণ দङ কিন্তু কোনো নিনি রাজ্য সেলানা বাগৈ রাজা মন্ত্রী অংয়া অকনো সাইনেখা বিনি সাঙ্গ পাঙ্গ কিন্তু মারিয়া রাজা সে রাজা রাজ্য সিজাংনি কিরিয় রত্নমণি সাধু বাই খুশি কৃষ্ণ বাই রাজ্য সিজাংনি কিরিয় তুরুই রত্নমণি বিনি সেনা সামন্ত বিনি সিপাহী শান্তি রূপে কবরবাই সর্বনাশ খেয়ে তিনি
সর্বনাশ খাই রকম অরত্রমণি নৃশংসভাবে নির্মমভাবে উৎপীড়নকে বুথাল পারিকা সাধু সন্ন্যাসীদের কোনো বিয়া বিনি প্রমাণ খাইনায় যদি প্রমাণ নাই প্রমাণ নাই তারপর যারা থিয়া বুড়া বুড়ির তম্বক ছাড়ায় তারপর অবনি বাকে রিয়ান যে মাতাং কব যে মাতাং উৎপীড়ন খাইকা যে মাতাং নামজনা খাইকা সেই রিয়ান বড় থাকা মিজোরাম নাগাল্যান্ড যেখানে সেখানে সুযোগ খাই ধরুন আশ্রয় মানা কাছে যে হ্যাঁ অবহাইকে তারপর সত্যবঙ্গ খাই দরকার কাজে বই বংনি যে মানে তারপর ব্রাহ্মণ জান আং নিন্দা খাইয়া আসল কংগ্রেসি সানাই যেহেতু বদনুই রাজা আমরা যদি প্রজানো অবতি যদি খাই গাই বিনি বাসাবো অবতি খাইকে খাইতঙ্গা বতাবো বিনি বাসাবো অবতি খাইতঙ্গা যিনি ত্রিপুরা হানো যিনি ত্রিপুরা হানি বড় আশ্চর্যরা বিপ্লব খাইকা আশ্চর্যরা যে নির্মম ভাবে নির্যাতিত খাইকা অবহাইকে খাইও কাজে তাকে ন'খর आं दै बासानि सानानि आं आदिनि कोनोबो किसा साका आनि हानि कोनोबो किसा साका बफाजों तामारा जुतो खाइथांगा आवनोबो आं किसा साका गाजै बतुनुय हांकाय जुदि नायो हिंकाय जाति हांकाय नायो हिंकाय ब तामा बागै तुनुय अबजेति काम तांत गाजै आं दैबो आरो बिसि कम साना मुसुलिया किन्तु ताबो आनि যে আং তাবো বর্তমান পূর্ব ত্রিপুরা বাসাই দंजागो জনগণই কমবাই জনগণ সাকা নों आनो जोंनो बुर'नानै किसा जागा रेदि जों बुर'नानै जागा गैखा जों त्रिपुरा मथा साबक जाग बिजेपिनो जों बुर'या अ बन जों बुर'नानै मुसुमिया नों किसा बासानि हिनि सागा हिंखाय आं बुर'नानै जागा रबाय आं दाबाव नमिनेसन दालाय जागा रखा आखुरो पुखुरो नंनि त्रिपुरा हानि जे बासुक्तुको माने समस्या समाधान खायजानाय दं अबनन्दन नायखोनो आं बासाबि हिनिसि आं बासागो आं नित्य हिसाबै ताबो बासागो आनि लगे जारा तमने त्रिपुरा हानि जे नेतार आरो अन्यान्य नेतार समस्त बकानो रां पिसागै रइसे आं कोनो रकम नमिनेसन दानजागा आं गरीब बर' आं आनि जागो रां खोरै आं बासाना सेलजा काजै अबनि बागै आं तनै नरं थानि याकजुग खायो आं जनगणनि थानि याकजुग खायो आं तनै नरं थानि आनो बुरुगै पाइनि हिनय आं नरं कयो नरं याकजुग खाय खुलुमो सुदु तनै सिनि बर' उपजाति मामानिया वाइनसाबो आनो बुर'ना हिनय तनै कौ रजाक ब तामानि बिखुब दंखा आंनि साइमैया जेहेतु वाइनसाबो सालाय दङ जेहेतु जों अ जे प्रदीप किशोरनि बबै जों যদি बुर'बो हेंगासिनि बिपद दङ हिनय बरबो सालाय दङ अबनि बागै आं तनै वाइनसाबोनोबो आं कयो नों इच्छा खायखाय नों आनो बुर'बो जिति रमानो जेहेतु नों सबनो गाहामनाय सबनो हामनाय नों मानसखौ बाबैयो नों बुर'नि हिनि आं जतन बासाका गाजै आं नों थानि आसोनो साबाय आं अ जागागो যদি आं जुदि पाइ थाङो हिंखाय नों आं नायनाय नों आं सेनाय नों आं सब किसु खायनाय आं दिन रात 24 घन्टा जिनि त्रिपुरा हाबे आं कालाय दङ किन्तु कृति सिंह तो त्रिपुरा हाबो कालाय दङला बत बुरमानि बेगे थांनाय नों बनो सेबो मंगाला नों बनो बुरतारनि बनो बुरखा हिंखाय नों सेजे एवनाय तावसे आसुजो त्रिपुरा खेका ताव आर परबति समय जेबो सेजे एवनाय नों सिसि सियावनाय शेष पदखाय बतन हिनाय ए आं तो माने बीजेपी प्रार्थी से बीजेपी से आरो बुरु हिंसालाय नों बासानि बुरु माने अब के सिगला नों बासाय जे माने हामजाय बुरु माने अब बुजिगला अबनि बागै आं ताइ बिसि पक सालिया आसुनो सागय आं न याकजु खाय खुलुमय आना किसा तवाय सापायनि जुदि हिनै आं जतन खुलुमय नों बिदाय बिहा इब्लाहा Longli. I block thong Tibraha Longli. Tapos suna ko siya to. No, the good na ako boss symbol na dami no. Boss symbol na mata. Misal. Oh. Abo khai tabo ang tabo basa mani
miago scrutiny family pore miago symbol elaw ongkha abo tabakai sing abo huisel oneke basi bohino huisel markha ang elaw ongkha ani babe huisel markha dio nora joto janakondo nora kya buru dihine ang nora no koyo ani symbol ongkha huisel kong porobe agero ko hinake susuisa hino wansake hino basi oboro khakie kaje ani symbol khai susuisa abong ba huisel